wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lakinna ya. Nah. Qala Syekh Jamaluddin Ibn Hisham rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi ulumi syuhina fid dharain amin. Qala fa amma lakin mukhaffafatan fatuhmalu. Ya. Nah, jadi ceritanya begini. Nahnu al-an fi inna wa khawatuha. Fi inna wa khawatuha. Ya. Wa tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar illa idza iqtaranat bima al-harfiyah fatakufuhu 'anil al-amal. Fahimtum? Illa laita falaita mahma ittasala bima al-harfiyah fahiya madza yajuzu lahal amal wa ma'a zalika yajuzu lahal ihmal hamlan ala ghairiha. Mana hamlan ala ghairiha? Qiyasan ala ghairiha. Alhamlu kadang ditafsirkan sebagai al-qiyas, kama kulna hamlan ala ghairiha ay qiyasan ala ghairiha. Kadang juga hamlan ditafsirkan sebagai al-fahmu. Wa nahmilu kalamal musannif. Mana wa nahmilu kalamal musannif? Yani ta'khuz bi yadika wa tahmiluhu. Yani wa nafhamu kalamal musannif. Kalam mafhum? Na'am. Nah, jaizan illa laita fa yajuzu lahal wajhani. Mafhum? Sama juga kainil maksurah al-mukhaffafa. Ini masuk sekarang pembahasan baru, yaitu apa? Min akhwati inna, ada anna, lakinna, ya nun, inna, anna, lakinna. La'alla tidak termasuk si pembahasan yang ada nunnya musyaddadah. Apa itu inna wa anna wa lakinna? Fi kalamil arab yajuzu takhfifuhu wa taqulu in wa taqulu an wa taqulu lakin. Pertanyaannya adalah hal mazala ya'mal tansibul mubtada wa tarful khabar. Mafhum? Kalau in na'am yajuzul wajhan, yajuzul i'mal wa yajuzu madza al ihmal illa iza amila labudda fi madza min alifil fariqah liyafriqa baina in al mukhaffafa wa in bi ma'na an nafiyah. In zaidun taqul lamun talikun hadza hadza madza mukhaffafa. Fahimtum? Amma iza kanat ta'mal in zaidan muntalikun, ndak butuh lamul fariqah. Untuk apa lamul fariqah? Nah, jelas-jelas minal haraka na'rifu in huna mukhaffafatun minas sakila. Kalau mafhum? Jadi selesai in. Sekarang pindah ke mana? Lakin wa akhar an. Wa akhar madza? An, karena ada sesuatu tentunya. Qala Syekh fa amma lakin mukhaffafatan famadza? Fatuhmalu. Jadi itu kalau lakin kapan mukhaffaf fatakul lakin khalas tuhmalu la ta'mal. Qala Syekh wa dzalika li zawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Ya, jadi tidak lagi masuk pada jumlah ismiyah. Qala Allah Ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu dakhala al jumlatil fi'liyah. Kanu humuz zalimun. Fahimtum? Kanu humuz zalimun atau kanu humuz zalimin? Kanu humuz zalimin. Jadi bagaimana ruknya? Awalan wa ma zalamnahum, ada fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bihi. Walakin ada lakinna mukhaffafatun minas sakila. Fahimtum? Mukhaffafatun minas sakila. Fatuhmal. Mana fatuhmal? Berarti sudah tidak masuk lagi. La ta'mal. Mafhum? Kanu fi'lun naqis.
kana wa akhwatuha fi'lun nakis. Berarti kalau fi'lun nakis ibhas lahu ismu kana, aina ismu hum, kanu ada ismuhu. Fasmuhu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Kana Zaidun fi mahalli raf'in takdiruhu hum. Wadi. Aina khabaruhu? Li'annana wajadna ismuhu zalimin. Zalimin hada ismuhu khabaruhu mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul muzakkar salim. Mafhum? Terus apa itu hum? Kanu humuz zalimin. Ini namanya domiru faslin. Domiru mada? Domiru faslin. Domiru mada? Faslin. Jadi ceritanya begini. Tunggu, apa contohnya? Contoh saya bilang begini. Zaidun huwa talibu. Ini ada namanya domiru fasli. Dan banyak sekali dalam Al-Quran ya. Banyak sekali dalam Al-Quran. Libasut taqwa enggak. Libasut taqwa zalika khair. Enggak. Ini Zaidun huwa talibu. Mai robu Zaidun huwa talibu. Ceritanya begini. Asalnya ini kalimat Zaidun at-talibu. Zaidun atau at-talibu. Apa robnya Zaid? Mubtada. At-talibu. Nah, ketika saya bilang at-talibu, bisa saya rob khobar. Dan memang itu butuhkan. Dan nana wajadna mubtada. Zaidun mubtada, at-talibu khobar. Satu. Tetapi kemungkinan juga, ihtimal juga untuk di-i'rab sebagai khobar, sebagai apa? Na'tun. At-talibu na'tun li Zaid. Yahtamil, bisa juga. Fahimtum ada? Maka untuk menepis, artinya al-mutakallim mengatakan tidak ada sedikit celah satupun untuk anda ayyuhas sami atau ayyuhal mukhatab untuk mengi'rab at-talib sebagai na'tun. Apa caranya? Ta'ti namanya domirul fasli. Fahimtum? Fatakul Zaidun huwa at-talibu. At-talibu haza wa huwa haza domirul fasli. Domirul Thayyib. Jadi apa domirul fasli? Thayyib. Mana domir? Nah, pertanyaan lagi sebelum saya masuk domir. Jadi apa namanya ini barang? Huwa domirul fasli. Nah, kenapa dikatakan fasli? Itu tadi liyafsilu. Mana liyafsilu? Fasala yafsilu. Untuk mencegah. Namanya faslun kan? Al-faslul awal, al-faslul tsani. Skat. Kita katakan faslun. Tidak mungkin kalau musta'sani gabung dengan musta'rabi. Ada skat. Skat itu namanya faslun. Fasala yafsilu. Nah, ini barang apa fungsinya? Untuk meskat itu pemahaman, jangan sampai anda mengi'rab at-talib na'tun li Zaid. Yafsil. Ada wadi. Nah, kenapa dikatakan domir? Nah, ini huwa pada hakikatnya laisa domir. Dia bukan domir. Makanya dia tidak dirok sebagai mubtada. Dia bukan isim, dia bukan domir. Walakin ala suratid domir. Ala suratid domir. Fasumnya domir. Jadi dia hakikatnya dia bukan domir, dia harfun. Ya, cuma jeleknya kalau bilang orang harfu faslin. Walakin suratuhu ja'at ala suratid domir. Fasumiyat domirul fasli. Ada wadah tulab. Nah, karena seandainya dia domir, dia mubtada sani. Wa talibu khabar mubtada as-sani wal jumlatu min mubtada as-sani wa khabaru fi mahalli raf'in khabar mubtada awwal. Lakin laysa kadzalik.
laisa domir huwa harfun. Hadha wadi tulab wa hadha kasir fil Quran. Ini sama domirul fasli. Mafhum? Kanu walakin kanu humuz zalimina. Hum ini domirul fasli. Karena kalau seandainya tidak ada kini hum, ya itu tadi kemungkinan ada ihtimal i'rab lain. Fahimtum? Nah, hadha huwa. Nah, jadi hum hadha domiru faslin. Waz-zalimina madza khabaruka kana makana takrubin nasbi az-zalimina laisa az-zalimuna. Lianna kana yarfa'ul isma kana Muhammadun wa yansibul khabar az-zalimina khabaruhu wa alamatu raf'ihi al-ya'u li'annahu jam'ul muzakkar as-salim. Seandainya hum itu domir, maka satakra walakin kanu humuz zalimun. Hum mubtada waz zalimuna khabar wal jumlatu fi mahalli nasbin khabaruka kanu. Hukumatulab. Itu. Nah, semua orang sekarang itu jual belikan, semua itu di dunia itu. Kamu sapanya ini terjemah apa? I'rab perkataan kullu kalam dunia hadza. كل هذا شيطان وإبليس. كل هذا شيطان إبليس. كل هذا شيطان. biar itu syekh هذا ما شاء الله ترجمة ممتاز. كله بهلول. akhir zaman ini Pak, يختلط فيه Nabi ulama يختلط فيه Habil wal Qabil. Tarif Habil wal Qabil? Ini hanya bahasa majaz. Tidak ditahu sekarang itu siapakah sebenarnya yang benar itu. Nah, yang iklan kami dari Saudi biar sampingnya Ka'bah tinggal. Ya. Nah, untuk bisnis ini. Yang kedua, rubbama asabahul gurur. Sama dal gurur. Acaranya kau i'rab perkataan Al-Quran. Kalau ini pelajari dulu. Ini pelajari dulu buku-buku lama seperti itu. Apa i'rab perkataan? Dari mana? Dari Baghdad kau. Dari Hong Kong kau belajar. Walau takur ajrumiyah. Mau i'rab Al-Quran ke? Kalam dia. Kalam subhanallah. Tayyib. Aina nahnu? Walakin kan humuz zalimin. Wa qala ta'ala lakin ar-rasikhuna. Karena ini menunjukkan lakin tidak bekerja. Lianna iza amila takun lakinir rasikhina. Lakin ar-rasikhuna. Hadha huwa mubtada. Fil ilmi minhum wal mu'minuna. Hadha huwa. Fahimtum? Idzan mukhaffafatan fatuhmal lakin. Itu. Wa amma an, sekarang pindah ke an. Ya. Fata'mal, ya fata'mal, ya fata'mal. Fata'mal. Ya, langsung kita baca syarahnya. Wa amma anna al-maftuhatu fa innaha idza khuffifat madza qala baqiyat ala ma kana alaihi min wujubil i'mal. Min wujubi madza al-i'mal. Lakin yajibu fismiha salasatu umur. Ini. Ya, yajibu fismiha madza salasatu umur. Ada huwa. Ya, karena aturannya memang anna, aturannya bertakul inna. Aturannya apaan? Anna. Ya, aturannya apaan? Anna. Sama tuh misalnya dosen, aturannya misalnya wajib datang misalnya jam 8. Ya. Maka ketika misalnya tidak datang jam 8, ya berarti boleh-boleh saja, tetapi harus ikuti prosedur, harus minta izin misalnya toh, harus minta izin dan seterusnya begini. Anna juga dia tidak ikut aturan. Takul an mukhaffafa. Fahimtum? Fatajibu lakin yajibu fismiha salasatu
umurin. Awalan an yakuna domiron. Jadi harus domir. Harus takul anhu. Kenapa bilang anhu? Karena mukhaffafah. Anhu. La zahiran, tidak boleh lagi ismu zahir. La takul an zaidan, an qalaman. La. Domiran. La zahiran. Wa an yakuna bima'na sya'ni. Ini namanya domirus sya'ni. Domiru madza? Asy-sya'ni. Madza an yakuna madza domirus sya'ni. Jadi ceritanya begini. Ada namanya domirus kalau ini domir asli domir. Makanya dia isim. Makanya dia ismu anna. Karena anna ini ya dia khulal ism laysa harf. Antum domirus sya'ni. Nah, satu. Contohnya tadi contoh apa? Wa an. Jadi apa? Satu, wajib an yakuna isma madza domiron laysa zahiran. Wa hadza domir labudda an yakuna namanya domirus sya'ni. Paham? Oke. Sebelum saya lanjut. Domir itu kan ada 3. Ada madza? Mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Alaysa kadzalik? Domir sya'ni ini domir ghaib. Huwa atau hiya. Fahimtum hadza? Berarti kalau begitu Ustaz, kalau begitu darasna dari domirul ghaib itu qarinanya apa? Sabaqa zikru. Jadi jangan katakan huwa sebelum ada sebelumnya jaa zaidun wa huwa yajri. Huwa hadza ya'udu ila zaid. Baru itu ada maknanya. Fahimtum hadza? Nah, untuk domirus sya'ni kebalikannya. Audu domirnya itu tidak ke belakang, tapi setelahnya. Ini nih. Paham? Ke contoh kul huwallahu ahad. Wa hadza ismu domirus sya'ni. Makanya marji'nya setelah itu Allahu. Huwa manil murabbi huwa huna kul huwa hal taqaddama al-kalam? Lam yataqaddama al-kalam lian hadza awwalus surah. Atau ada sebelum kul huwallahu ahad. Paham betul? Paham? Nah, jadi itu namanya domirus sya'ni. Kembalinya itu setelahnya. Satu. Ini semua data tentang domirus sya'ni. Kedua, itu domirus sya'ni itu hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu ada hal yang besar. Allahu, kul huwallahu. Paham? Ada sesuatu yang yakni amrun azim. Amrun azim. Hadza huwa. Saya kira jelas ya? Nah. Jadi, lakin yajibu fismiha salasatu umurin an yakuna domiran la zahiran wa an yakuna bima'na asy-sya'ni wa an yakuna yang ketiga wa an yakuna mahzufan. An yakuna madza? Mahzufan. An yakuna mahzufan. Fahimtum? Contoh dulu kita baca dulu contoh dulu. Ka qauli ta'ala anil hamdulillahi rabbil alamin. Anil hamdu lihat ke samping surah, lihat. Anil hamdu. Ini kan asalnya an. Apa? An kan anna mukhaffafa min sakilah. Cuma pas bilang an iltaqa sakinani. Sukunun nun wa sukunun alif. Paham? Kira-kira itu yang i'rab Al-Quran berkata, ya arif hazil kalam? Abadan. Sama juga belajar terjemahan. Ya, abadan. Taib. Makanya itu ulama di usul fiqh bagi orang menjadi 2, orang Islam. Mujtahid wa awam, sudah. Kau yang awam, ya kalau mau tanya, ya tahu, ya tanya ke mujtahid, tanya ulama. Itu. Taib.
nu'id jadi anil hamdu aslu an. Lakin iltaqa sakinaini fakussira. Fakussira. Itu satu. 6. Anil hamdu. Faham? Nah, berarti kalau kama ada rosna sebelum ini yang terkait dengan ismu an, berarti an itu asalnya anhu atau anha, tergantung nanti apa setelahnya. Anil hamdu. Anil jasanya annahu ay Allahu. Annahu hu itu isimnya annahu. Mal muradu bihu itu alhamdulillahi rabbil alamin. Annahu Allahu alhamdulillah. Bukan Allahu alhamdu annal hamda alhamdulillahi rabbil alamin. Faham? Hadza mafhum tulab. Ini contohnya. Jadi mana anil hamdu ay anhu. Hu hadza ismuhu wa huwa dhamiru sya'ni wajabal hasbu. Khalas? Alhamdu hadza mubtada. Alhamdu lillahi hadza khabar. Rabbi lillahi khabar. Faham? Wal jumlatu minal mubtada kan lillahi jarun wa majrurun. Alaysa kadzalik? Rabbil alamin hadza na'tun lillahi wa na'tun majrur majrur wa huwa mudhaf wal alamin mudhafun ilaihi. Wal jumlatu minal mubtada aina al mubtada alhamdu wa khabaruhu wa huwa lillahi fi mahalli nasbin khabaru anna allaha fi mahalli raf'in anna allaha ghafurun. Fi mahalli raf'in khabaru anna al mukhaffafa min sakila. Saya kira jelas ya? Ada tulab? Jelas mi? Thayyib. Jadi kembali lagi itulah tadi lakin yajibu bismiha salasatu umurin. Wa huwa an yakuna dhamiran la zahiran wa an yakuna bi ma'na sya'ni wa an yakuna mahzufan. Qala wajibu fi khabariha madza an yakuna madza jumlah. Ini tambahannya lagi. Jadi khabarnya harus jumlah. Makanya tadi khabarnya alhamdulillah lillahi. Hadza wajib tulab. Jadi tidak ada la taqul an zaidun. La taqul zaidun. Khabarul labud dan yakuna jumlah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi an yakuna jumlatan la mufradan. Hada wadi. Itu satu. Itu syarat pertama fi khabari an takuna jumlatan la mufradah. Saniyan fa in kanatil jumlah ismiyatan au fi'liyah. Ini sekarang mau menjelaskan secara detail khobarnya. Kan khobarnya dia bilang antakuna jumlah. Kalau anda bilang antakuna khobaruha jumlah, perjelas. Karena jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Faham? Nah, kalau mau lagi dikasih detail itu jumlah fi'liyah, ada lagi cabang-cabangnya. Karena ada namanya fi'liyah, jumlah tu fi'liyah, fi'luha mustaq mutasarrif. Kan ada fi'lun mutasarrif, ada fi'lun jamid. Yang mana mutasarrif? Qama, qa'ada, nama, akala. Yang annaka taqul akala ya'kulu aklan, qama yaqumu kum, syariba yashrabu syurban, wa ishrab syurban. Wadi ada juga jamid berarti asa, ni'ma, bi'sa. Faham? Ini namanya fi'lun jamid. Nah, karena bisa saja jumlah fi'ilnya fi'lun jamid. Ya, asa zaidun, contoh ni'ma zaidun, ni'mal hadha huwa mafhum. Lidzalika qala Syekh fa in kanatil jumlah ismiyah, seandainya khabarnya itu datang dalam bentuk jumlah, wa huwa jumlatun ismiyah. Satu. Apalagi
au fi'liyah tapi fi'luha jamidun, au fi'liyah tapi fi'luha mutasarrif. Yang mana fi'lu mutasarrif? Itu tadi koma, qa'ada, syariba. Antum. Ini dikatakan fi'lu mutasarrif. Yang mana mutasarrif? Jadi kata-kata tasrif, ilmu sarf. Nambil semua. Koma, yakumu, kum, kiaman, ini mutasarrif. Antum? Cuma ketika Anda lagi bilang fi'lu mutasarrif, kasih detail lagi. Ini lagi. Ada namanya fi'lu mutasarrif apa? Doa. Mata? Fi'lu mutasarrif apa? Doa. Ini nanti akan dijelaskan semua. Jelaskan. Mana doa? Jadi fi'ilnya betul fi'lu mutasarrif, tetapi ya dulu alat doa. Ya dulu alat doa. Antum? Contoh dulu. Kaqouli ta'ala wal khamisata an ghadaballahu alaiha. Surat An-Nur ini. Wal khamisata an ghadiballahu. Ini ghadiba fi'il apa ini? Jumlah fi'liyah atau mutasarrif atau jamid? Mutasarrif. Tetapi huwa yadullu ala du'a. Lian nama mana ghadiballahu ay ka'annaka tad'u Allah ya Rabbi igdob alaihim. Namanya ini fi'lu madza? Fi'lu doa. Ada wadi. Antum. Kelas? Ini agak panjang memang ini, tapi enggak insyaallah enggak susah je ni. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Istirahat. Dan ceritanya sebelum saya lanjut, ceritanya ini begini ya. Jadi kan banyak syarat Nabi bilang tadi toh. Alaysa kadzalik? Itu nanti beliau akan mengatakan, maka apabila misalnya khobarnya itu datang dalam jumlah fi'liyah tetapi tidak sesuai dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, maka harus dipisahkan an dengan jumlah fi'liyah itu biwahidin min arba'ah. Biwahidin min salah satu dari 4 itu. Apa itu? Qad, alim atau sin. Itu contoh wa na'lamu an qad sadaqtana. Kenapa ada qad? Itu syarat. Karena tidak memenuhi itu sadaqtana sesuai prosedur yang disimpan di atas tadi. Yang kedua lagi apa? Wa harfu tanfis alima an sayakunu sin. Alima apa? An sayakunu sin. Limadza ja'a sin? Tadi karena yakunu tidak memenuhi syarat. Apalagi lamun nafi harfun naf ya afala yarawna alla aslu alla an la yarju. Limadza ada la nafi? Karena yarju tidak memenuhi syarat. Begitu. Paham betul tak? Nah itu kembali lagi ke syarat. Wa yajibu fi khabariha an yakuna jumlatan. An yakuna madza? Jumlatan. Ya, wa yajibu fi khabariha an yakuna jumlatan la mufradan. Khalas? Summa qala fa in kanatil jumlatu ismiyah satu atau fi'li. Jadi sebelum masuk ke fi'li, berarti fahimna kapan khobarnya itu datang dalam jumlah ismiyah, berarti tidak ada syarat.
Tidak syarat. Makanya anil hamdu, an alhamdu kan jumlah ismiyah atau sudah ada syarat langsung. Anil hamdu, tidak mesti harus dipisahkan an dengan jumlah ismiyah setelahnya. Paham? Ya. Jadi tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat. Jadi fa in kanatil jumlatu ismiyah. Khalas? Faham? Itu contohnya tadi langsung ditembak contohnya. Misalul ismiyah qaulu ta'ala anil hamdu lillahi rabbil alamin. Takdiruhu maza? Anhu kama qulna an. Dimana qala anhu? Itu tadi isimnya harus apa? Domirus sya'ni wa yajibul hasbu. Wa iza qulta an ay aslu anhu. Ini hu kembali kepada siapa? Setelahnya. Anhu ay annal hamda alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hazal takdirnya wallahu alam. Mana annal hamda? Sesungguhnya nikmat itu alhamdu itu memang alhamdulillahi rabbil alamin. Ada mafhum tulab? Itu. Ada huwa. Ay anhu alhamdulillah. Itu hu bimakna madza? Idza qulna huwa bimakna dhamirus sya'ni ay al-amru wasya'nu. Ay anna al-amru wasya'na alhamdulillahi rabbil alamin. Fa huffifat anna wa huzifa ismuha. Wa waliyatha madza al-jumlatul ismiyatu bila fasilin. Bila fasilin. Jadi mana wa waliyatha ay ja'at ba'daha. Ba'daha. Maka dikatakan wali. Maka wali liannu imam. Imam itu di mana? Depan atau belakang? Di depan. Wa waliyatha. Mana waliyatha ay ja'at ba'daha al-jumlatul ismiyah. Karena yang datang adalah jumlah ismiyah, idzan la fasil. Hadha huwa. Lidzalika qala syekh fa in kanatil jumlatu ismiyah au fi'liyah. Tapi hati-hati kok fi'liyah. Fi'liyah. Apa itu Quran? Au fi'liyah. Jadi saya ingin mengatakan di sini, inilah beberapa tempat di mana khobarna, di mana an itu tidak usah dipisahkan dia dengan khobar setelahnya. Kapan itu? Satu, iza kana khobaruha jumlatun ismiyah. Faham? Nanti tu kalau alfiyah kan berami langsung Ibnu Malik bil misal. Jadi beliau tu nanti kasih hukum itu bil misal. Dan anda pahami hukum itu dari bil misal. Ada huwa. Jadi satu, iza kanatil jumlah ismiyah atau fi'liyah. Tetapi ingat fi'luha jamid. Yang fi'luha jamid. Langsung kita akan lihat contohnya yang fi'lu jamid. Wa misalul fi'liyatul lati fi'luha jamid madza wa an asa. Asa hadza fi'lun jamid. Dzalika la taqul asa ya'su la laysa bi kalamil arab. Wa an asa an yakuna madza? Qad iqtaraba ajaluhum. Ya, ai wa anhu. Faham? Wa an laisa, alaysa hadha fi'lun jamid. Karena tidak laisa yalisu. Laisa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Faham? Hadha huwa. Wa taqdir wa anhu asa wa anhu laisa. Faham? Kalau mau di-rob lagi setelahnya, i-rob mi apa robnya laisa? Laisa lil insani illa ma sa'a. Faham? Hadha huwa. Hadha fi'lun jamid. Atau fi'liyah. Fi'luha mutasarrif, bukan jamid. Tapi wa huwa du'a. Tapi wa huwa madza doa juga termasuk itu tidak dipisahkan an dengan dia itu dengan bifasil. Apa contohnya fi'luha madza? Wa misalul lati fi'luha mutasarrif wa huwa du'a madza? Wal khamisatah
an ghadiballahu alaiha. An ay anhu. Ghadiba hadha mutasarrif. Liannaka taqul ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu fa huwa mutasarrif. Cuma huwa yadullu ala du'a. Liannaka taqul kannaka taqul ya Allah ikdab alaiha. Fahimtum? An ghadiballahu alaiha. Nah, ini kan yang ceritanya itu sumpah toh. Ya. Jadi kalau misalnya suami ya melihat istrinya selingkuh wali'azubillah ya dan tidak ada saksinya, maka dia bersumpah berapa kali? Arba'a marrat, khamsah atau arba'? Ya. Khamsah marrat atau arba'a marrat ya? Arba'a marrat. Limanya itu ditutup. Wal khamisatu an la'natullahi wal khamisata an ghadaballahi alaiha. Mana an ghadaballahi alaiha? Jadi itu ya kalau dia enam ada huwa al la'natu anda wal khamis, kalau laki-laki yang melihat istrinya, wal khamisatu an la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Jadi dia bilang yang kelima kalinya, sumpah yang kelima itu, in kuntu minal kazibin, ay anna la'natallahi alayya in kuntu minal kazibin. Ada wajah tulab. Ini laki-laki. Perempuan nanti boleh mencegah, maksudnya apa namanya? Ya menolak gitu sumpahnya suaminya. Dengan juga ikut bersumpah. Itu nanti kalau kita masuk sana. Qala wal khamisata an ghadiballahu alaiha. Ghadiba hadza mutasarrif li'annaka taqulu ghadiba yaghdabu walakin yadullu ala du'a. Bahwa aidan dengan demikian tidak difasil dia dengan apa? An. Hadza mafhum. Nah, selain daripada ini, itulah Buddha kama qala Syekh fa in kana al fi'lu mutasarrifan, satu, wa kana ghairu du'a, bukan doa, apa yang terjadi? Wajaba an yufsala min an bimada biwahidin min arba'atin wa huwa mada wa hiya qad nahu wa na'lamu an qad sadaqtana wa na'lamu an qad sadaqtana an huna mukhaffafatun minas saqila wasmuha dhamiru sya'ni wajabal hasbu aslu wa anhu fa antum wa qad litahqiq fa antum wa sadaqtana fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bi wal jumlatu fi mahalli anna Allah fi mahalli raf'in khabaru anna. Mafhum? Itu. Liya'lama an qad ablagu sama. Itu yang pertama biqad. Yang kedua wa harfu tanfis nahu alima an sayakunu bisin. Sin. Jadi alima an hadza mukhaffafatun minas saqil asluhu anhu wasin mana masin harfu tanfis wa yakunu fi'lun mudhari ya wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya wal jumla nanti fi mahalli raf'in khabaru anna. Mafhum? Wa harfun nafi nahu afala yarawna an la yarju, aslu an la yarju summa udghima wa qala alla. Mafhum? Walau nahu wa an law istaqamu aslu wa an law istaqamu ada mafhum. Itu wa an law istaqamu. Saya kira jelas ya. Hada intahayna tulab, intahayna hada. Summa qala Syekh wa rubbama jaa bi syirri bi ghairi fasl. Jangan kau protes. Syir tubihu fi syirri mala yubihu fi ghairiha. Yang kedua, yang contoh-contoh syair yang seperti ini dikatakan syadzun. Mana? Syadzun. Mana syadzun?
yukhaliful kasir. Syadz sama munfarid. Semua orang pakai baju sekolah, dia pakai baju kos misalnya. Sama rajul syadz, munfarid. Maka namanya hadisun syadz. Syadz mana hadisun syadz? Khalafa siqat. Khalafa riwayatuhu tukhalifu riwayata as-siqat ghairuhu. Kan kira min syuruti hadis sahih ghairu an yarwi adlun tamun dabti muttasil as-sanadi ghairu syadzin wala illatin ay ma'lul. Naam. Wa rubbama jaa fi syi'ri bi ghairi faslin ka qaulihi ta'ala alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu liya'dhami su'lin. Alimu an yu'ammaluna. Yu'ammaluna itu coba analisa coba. Apakah dia fi'lun atau ismun? Fi'lun. Jamid atau mutasarrif? Mutasarrif. Yang itu ammala yu'ammilu. Dua atau laisa dua? Laisa dua. Berarti kalau laisa dua mesti harus apa? Yufsalu bi ahadin min arba'ah. Kuna fi fasil. Ma fi fasil. Idzan hadza ilmu. Rubbama ja'a fi syi'ri bi ghairi fasil. Mafhum? Coba kita lihat bacanya. Ya, jadi alimu an yu'ammaluna, ya. Fajadu qabla an yus'adu. Ini. Saya suka tuh baca syair-syair Arab itu. Iya. Jadi ini menceritakan katanya menceritakan apa? Ini orang-orang yang dermawan. Orang-orang dermawan. Itu orang-orang dermawan, haula'il qaum. Kelas? Haula'il qaum alimu an yu'ammaluna. Mana ammaluna dari kata amal. Mana amal? Amal, cita-cita. Tapi mereka yu'ammal, mana mereka? Mereka yang ditunggu atau dicita-citakan. Ceritanya begini, itu orang-orang baik itu. Mereka semua tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu butuh mereka. Jadi biar mereka tidak minta kasih ke uang, mereka sudah tahu. Itu kan dia tahu bahwa saya itu kami ini adalah memang itulah mereka hanya kembalinya kepada kami. Paham? Atau wadi. Karena mereka tahu semua itu, ya sudah, kalau begitu sudah kasih mi dulu. Jadi biar mereka tidak minta kasih saja, kasih yang terbaik, karena kami harapannya. Paham? Itu kayak partai sekarang tuh. Bahasa Arabnya itu alimu haula'ir rijal, haula'ir an-nas al-qaum yang orang dermawan. Alimu an yu'ammaluna naibul fa'il yu'ammaluna. Jadi mereka itu apa? Yu'ammal. Mana yu'ammal? Yurja. Karena mereka tahu pula fajadu. Mana jadu? Dari kata jayid, dermawan. Fa'atun nas al-amwal fajadu. Qabla an yus'alu. Bahkan sebelum diminta. Jadi sebelum masyarakat minta, mereka sudah kasih terlebih dahulu. Apa yang mereka berikan? Liya'dhumi su'lin. Mana su'lin? Al-ata'. Mana ata'? Pemberian. Jadi mereka memberikan pemberian.
bukan pemberian biasa, a'zamu su'lin. Jadi sesuatu yang sangat besar. Antum. Jadi as-su'lu haza pemberian, permintaan, bukan pemberian, permintaan, su'lun. Kaqauli ta'ala qad utita su'laka ya Musa. Qad utita su'laka ya Musa. Apa yang kau minta itu Musa? Qad utita. Kalau mafhum tulak, itu. Jadi alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu liya'zami su'lin. Naam. Wa rubbama jaa ismu an fi darurati syi'ri madza musarrahan. Ini melanggar semua kaidah ini. Musarrahan. Ya, bihi. Satu musarrahan melanggar itu karena harus mahzuf. Yang kedua, ghairu dhamir sya'nin, bukan lagi domir sya'nin. Cuma ini tidak dijadikan kaidah karena dia syadz. Kan ulama kita begitu. Kalau syairnya sudah 80% atau 90% semua mengatakan al-fa'ilu marfu, biar ada 10% mengatakan al-fa'ilu ja'a al-fa'il fi ba'di syiri mansub atau majrur, yaqul hadhihi kullu hadza syadz. Tidak mempengaruhi sudah yang apa? Yang banyak ini. Kata wajah tulab. Jadi musarrahan bi ghairi dhamiri sya'ni. Khalas, fayati khabaru hina idzin madza? Ya mufradan wa jumlah. Mufrad wa jumlah. Mafhum? Qala Syekh wa qad ijtama'a. Jadi Syekh mendatangkan syair yang menggambarkan tadi dua contoh di atas, yang khobarnya mufrad dan khobarnya jumlah. Kita baca fi qauli bi anka rabi'un, ya, bi anka ka melanggar ka, semestinya hapus bi anka, ya, bi anka, ya. Ka juga bukan domirus sya'ni, ka domirus sya'ni itu huwa. Ini kaf mukhatab, laysa domirus sya'ni. Maka beliau mengatakan tadi musarrahan bi ghairu domiris sya'ni. Qala bi anka aidan aina ismu anna al-kaf. Qala rabiun bi anka rabiun hadha khabaruhu wa huwa mufrad. Lagi-lagi melanggar aturan. Alaysa kadzalik? Lianna khabaruha labud dan takuna jumlah. Bi anka rabiun wa ghaisun mariun. Hadza ma'tuf ala rabi ay annaka rabiun wa ghaisun mariun wa sanati bi syarhihi. Summa qala asy-syair wa anka, lagi wa anka hunaka takunu simala. Antum ankaf hadza ismuha khabaruha takunu simala. Jadi takunu as-simala al-jumlatu hadza khabaruka. Hadza wajh tulab. Hunaka hadza zarfun ka jar wa majrur. Antum? Itu. Jadi hadza syahid an khabaruha jaa bi jumlatil ismiyah. Fa fi hadza syi'ri ijtama'a fihi misalani. Misalun li khabariha mufrad wa misal li khabariha jumlah. Maka Syekh mengatakan di atas wa qad ijtama'a musanna, ijtama'a ay huma ini yaudu laina mufradan wa jumlah. Kelas? Thayyib. Nakra ماذا نبين المعنى انتظر. اللغة أنك ربي أرادت أنه للضيفان والمرملين بمنزلة الربيع وأصل العطاء وهري ألغي أمته هنا الكلام الذي هو الغياث نصيب له بأنه محروم بأنك الربيع وقيس مريوان تكون السماء لا
Al-muhimmatul lab hadha syairi yamdahu bi annaka rabi wa ghaisun mari'un wa anka hunaka takunu madza simala. Khalas? Taib, saya kira cukup itu. Al-yawm sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini Nana. Taib, Allah. Oh, capek. Ya Allah.